Okay, so adakah saya share screen ni? Okay, baguslah Jimmy sekarang. Dia dah ada siap-siap bagi you all punya apa? You all masuk je, memang dah siap ada record dah. Yang ni lah. Okay, yang ni kalau tolak saya 26 orang. Semua ada tak dekat sini? Okay, so nanti lepas ni tak payahlah saya bagi G-form lagi. Nanti dia akan, tapi make sure you all punya apa nama tu, first name and last name tu betul. Kalau tak, dia detect orang lain lah. Okay, so semua dah masuk dah. Ada yang lagi on the way ke? Rasanya ada lagi yang tak masuk Ida. Ada yang tak masuk cepat. Minta diorang masuk cepat-cepat. Okay, dah tak ada masuk lagi dah, 18 orang je. Tak ada masuk lagi dah. Dah tak ada dah nak masuk lagi. Kalau tak saya boleh teruskan. Okay, so untuk hari ni just nak kita dah start lah introduction to our polymer processing chapter 1. So chapter 1 ni simple je, kalau tengok dekat sini kan ada 23 pages only. Okay, simple. Kita buat introduction dulu. Okay, tak apalah, kita teruskan je lah ya. Okay, alright, so let's go through. Okay, for this chapter 1, it is about the introduction to polymer processing. Okay, so you all dah belajar kan polymer processing. Maksud dia kita nak process our polymer materials to become a product. Okay, so before nak jadikan produk tu, kita kena tahu flow by flow. Kita kena tahu step by step. The flow chart of our processing will be different according to the technique. Different technique will have different steps and process. Okay, tapi kan kalau kita tengok dekat sini dia cakap secara general dia, kita punya polymer processing ni mesti wajib ada
three phase. Okay, kena ada these three phases, mesti kena ada. Yang secara general dia lah, okay. Pertama dia kena ada heating. Tak kisahlah dia nak heat macam mana, tapi kita punya polymer materials kena melalui the process of heating first. Kita kena heat dulu kita punya polymer materials, okay. And then the meaning of heating is to soften or melt the plastic. And then second, bila dia dah cair, barulah dia akan shaping, okay, ataupun forming. Okay, so maksud dekat sini shaping ni dia nak take shape of the mold. According to our mold tu macam mana, dia akan ikutlah, okay, kita punya soften polymer melt tu akan mengikuti the shape of our mold, okay. So this process under constraint of some kind. Dia nak shaping macam mana, dia nak forming ni, ada dia punya parameters dia according to each of the polymer technique, okay. And then lastly, bila dia dah take shape, barulah dia akan cooling. Kena cooling, okay. Kena cooling, kena pastikan our polymer materials tu flow into the mold homogeneously. Maksud dia, kita tak nak ada defect, apa-apa defect, short ke ataupun apa-apa kan. So kita kena make sure dia cooling dengan cantik. Kalau tak, akan ada defect yang lain. Contoh apa? Kalau kita punya produk not enough cooling, akan jadi denting ataupun akan jadi warping, okay? Dia bending ke because of not enough cooling ataupun cooling is not uniform. Okay, so maksud cooling dekat sini so that it retains its shape. Okay, barulah dia akan retain the shape. Kalau dia tak enough cooling, kita keluarkan daripada mold kita, and then bila dia not enough cooling, dia masih lagi lembut, so shape dia dah akan berubah. Okay, takkan ikut macam dalam mold. Okay, so there are many processes for plastics. Selection of a process depends on many factors including, contoh kita ada, maksud dia dekat sini kan, kan kita ada plastic sheet, polyethylene plastic sheet, pembalut buku sebagai contoh kan, pembalut buku yang transparent tu. Okay, dia bentuk flat. Okay, kalau kita fikir secara logiknya, okay, pembalut buku tu kita boleh gunakan a few technique. Contoh kita boleh guna extrusion process. Okay, sama ada kita nak guna extrusion process ataupun another one is extrusion blow molding. Okay, itu untuk plastic packaging lah, tapi boleh kita tengok. Okay, pembalut buku tu boleh juga menggunakan extrusion blow molding. Ada few different techniques lagi yang boleh kita gunakan. Tapi the correct one, macam mana kita nak pilih, kita nak pastikan the technique yang kita gunakan tu adalah the suitable one. It will depends on many factors such as the quantity and production rate, okay, dimensional accuracy and surface finish dia macam mana, and then dia punya form and details of the product, the nature of the material. The nature of the material ni maksud dia kita kena tahu what type of polymer yang kita nak gunakan. Kita ada macam-macam jenis polymer kan. Kita ada polyethylene, polypropylene, kita ada polycarbonate. Semua jenis-jenis plastik ni dia ada different properties, dan different properties ni dia akan depends, dia ada tindak balas dia dengan pemilihan mesin yang kita gunakan. Dia ada contoh, dia ada kena tengok kesesuaian dia lah. Okay, contoh macam extrusion process. Extrusion dia masuk dalam extruder screw, lepas tu dia keluar, dia tak akan melalui mold, dia tak akan masuk dalam mold, tapi dia akan keluar daripada die dia terus jadi produk. Macam pipe kan, pipe dia keluar je daripada die of the extruder, dia teruslah jadi pipe. So selalunya materials yang kita nak gunakan extruder machine ni, dia kena ada higher swelling resistance. Okay, produk kita tak boleh swell, so kita kena gunakan materials yang boleh tahan, okay, the swelling effect. Okay, because of the pressure dekat hujung die kita tu. You akan belajar lah nanti kita, okay, jenis-jenis polymer materials. And then lastly, ada nak tanya, madam ada gerak slide ke? tak ada.
Tadi grass lah. Okay. Okay, masih lagi. Alright, okay. Okay, last sekali, the size of final product pun mempengaruhi juga pemilihan kita punya processing machine kita. Okay. Okay. So dalam polimer, secara general dia kita ada dua jenis polimer. Apa dua jenis polimer tu? You all ingat lagi tak apa dua jenis polimer tu? Kita dividedkan into two. Thermoplastik, thermosetting. Betul. Okay, betul. Okay, so kita divide into two, thermoplastic and thermosetting. Thermoplastic tu start as regular pellets or granules and can be remelted. Selalunya thermoplastik dia boleh recycle, but thermoset dia tak boleh, dia dah setting. Okay, thermoset tak boleh recycle, tak boleh, dia irreversible. Okay, maksudnya bila kita dah hasilkan that product, kita tak boleh nak panaskan balik dan kita gunakan untuk materials, untuk produk yang lain, tak boleh. Okay. Okay. So yang ni pula yang kita akan belajar dalam kita punya subjek ni, lebih kurang ada 8 teknik ataupun 8 polymer processes. Okay. Sebenarnya ada lagi banyak lah, tapi yang kita nak cover 8. Okay. Kita ada thermoforming, kita ada compression molding, rotational molding, extrusion based process. Ni dia kembang lagi. Extrusion dia ada banyak. Okay. And then injection molding, blow molding and plastic foam molding. Okay. Okay, tapi kan you all pun dah belajar masa diploma, sebelum kita nak masukkan dalam extruder, injection machine, kita kena compound dulu plastik kita. Sama macam rubber pun kita kena, sebelum kita nak jadikan dia tayar ke, kita kena compound dulu. Okay. Maksud compound ni, apa maksud compound? Maksud dia dekat sini compounding ni, kita nak homogenizekan all ingredients together. Sebab kita dalam kita punya formulation of our plastic and rubber, okay, rubber products, dia ada few ingredients. Selain daripada plastik, kita ada apa lagi? Kita ada plasticizer, kita ada stabilizer, kita ada antioxidant ke, okay, kita ada few types of ingredients. Dan semua ingredients ni pula dia datang daripada form yang berbeza-beza. Ada yang dalam bentuk powder, ada yang dalam bentuk pellet. So kita nak pastikan bila kita blend all this kind of ingredients, kita nak make sure dia homogenize. Kalau dia tak homogenize, akan ada masalah. Okay, bila kita nak buat testing dia punya properties, akan ada masalah. So macam rubber, plastik pun kita boleh compound. Okay, kita boleh buat compounding. Okay, so usually the function of compounding is to enhance the features such as mechanical, physical and thermal properties, and then kita boleh enhance dia punya optical, color. Lagi satu, to enhance, to give the functional properties, maksudnya kita nak tambah lah, kita nak tambah another ingredients. Contoh kita nak tambah, contoh macam PVC, kita nak tambah lagi flame retardancy ingredients. Okay, and then boleh juga sebagai reducing the cost. Okay, kita buat compounding ni supaya kita nak reduce the cost, maksudnya kita nak masukkan diluent, kita nak masukkan another filler, nak dilutekan dia. Okay, so that bila dia masukkan dalam injection ke, dia cepat. Okay, so boleh reduce the cost. Okay. Maksud compounding, okay, compounding dalam kita punya subjek ni, okay, maksud dia, it is the process of incorporating additive modifiers into polymer for achieving uniformity on a scale appropriate to the quality of the articles subsequently made from the compound. Itulah function compounding, okay, untuk uniformity. So dalam compounding pun dia ada a few mixing and blending technique. Okay, proper mixing, function dia samalah untuk uniformity, homogeneity and well dispersed. Okay,
dia punya effect dia boleh mempengaruhi cost, performance dan juga durability of our polymer products. Okay. Tak ingatlah, saya tak ingat dalam ni ada ke belajar a few types of blending technique. Kita tengok tengok satu-satu. Okay, yang ni kan, yang ni maksud dia benda yang perlu ada, ingredients yang wajib ada dalam kita punya plastic compounding. Okay, macam kalau dalam rubber kita ada lebih kurang 5. Kan nak compare dengan rubber kita ada 5. Kita ada elastomer, kita ada filler, accelerator, activator, coactivator, antioxidant. 6, lebih kurang 6. Okay, tapi dalam plastik dia simple sikit. Kita kalau ada 3 ni je dah cukup dah. Okay. Pertama sekali dia punya plastik, okay, plastic materials. Kedua additive, and lastly fillers. Okay. Cuma dalam additive ni lah yang kita boleh tambahkan a few additive. Ini okay, yang dalam additive ni. Okay, tapi 3 ni yang paling penting kena ada. Okay. So plastic polymers compounded with various additive. Okay, and then additive tu pula agents that enter the molecular structure and are designed to change its properties such as antioxidants, flame retardants, lubricants, etc. And lastly, fillers incorporated to improve mechanical properties, often called reinforcing agents. Okay, fillers ni dia punya details dia, function dia sama macam dalam rubber. Okay, kita ada reinforcing agent, semi reinforcing and non reinforcing. Okay, sama je. Right? Okay. Ni contoh-contoh dia lah. Okay, contoh dia. Okay. Contoh kita ada kat sini polymer, kita ada few type of polymer yang kita boleh gunakan. Kita ada PP, polyethylene, ni contoh dia, sebenarnya ada banyak lagi. Okay. And kita boleh juga letak elastomer, maksudnya kita combine. Okay, thermoplastic elastomer, kita combinekan plastik dan juga elastomer pun boleh. Okay. And then contoh additive, processing aids, heat stabilizer, UV stabilizer, special additive ataupun colorants. And then this one is fillers. Fillers yang selalu digunakan untuk plastik. Ada banyak lagi sebenarnya, okay. Cell, okay, contoh dia macam ni lah. Masuk dalam injection molding machine. Okay, sorry. Yang ni kan, compounding untuk plastik dia ada dua jenis. Satu, kita gunakan machine compounding tu sendiri. Machine compounding tu kalau you all tengok sama macam injection molding. Okay, dia sama. Okay, dia sama macam ni lah. Ataupun compounding ni boleh berlaku dalam injection molding tu sendiri. Dia serentak. Bila kita buat injection molding, at the same time dia compound pun boleh. Tapi kalau kita nak asingkan pun boleh. Ada mesin khas untuk compound sahaja, untuk kita achieve suitable degree of blending, boleh. And then lepas tu kita transfer dalam injection molding, ataupun kita nak sekaligus jalan pun boleh. Okay, ini compounding dalam plastik lah. Okay, special modification, apa effect dia, apa benefits dia. Benefits kalau kita buat dulu compounding and then baru kita masuk dalam injection molding machine. Okay, dia punya benefits dia akan improve warpage. Okay, warpage ni dia meleding kan. Okay, dia akan improve warpage kalau kita gunakan, kita compound dahulu menggunakan mesin yang lain. Okay, and then it will give isotropic shrinkage. Seam marks akan improve, visibility of wet lines. Wet lines ni tahu tak macam mana wet lines? Wet lines tu contoh dalam injection molding kan kita ada female and male cavity. Okay, dia bertemu dan dia memang akan ada line. Memang akan dalam kita punya produk kan memang akan ada, kita nampak garisan, kita panggil wet lines. Okay, tapi wet lines ni kita boleh improve. Sama ada kita nak jadikan dia visible, tak nampak sangat. Okay, so bila kita buat compounding dia akan improve lah the visibility and then improve scratch resistance dan juga paintability. Okay, paintability ni kalau kita nak buat colour lah. Okay, kalau kita buat colour, kita nak buat produk kita tu ada colouring. Okay, so main ingredients usually untuk kita punya polymer, kita selalu gunakan polypropylene ataupun polyethylene. Okay,
This must be fed continuously and very accurately. And then kita punya typical additive can be in the form of powders or master batch pellets. Ni dia ulang balik lah contoh additif. Kita ada stabilizer, lubricants, plasticizers, pigments dan sebagainya. Okay. Madam, Ya. slide madam tak bergerak. Lah, ya ke? Tak bergerak? Tak. Kalau saya keluar ni nampak tak? Yang ni dia dah slide yang slide ke-9. Nampak? Oh, macam ni nampak. Yang tadi tu dia slide 1 je. Lah, penat cakap. Slide 1 je rupanya. Okey, sekejap tengok Kita tengok. Kita besarkan sikit. Okey, tadi saya tunjuk yang ni. Okey, kita punya compounding machine kita. Compounding machine kita pun ada few types compounding. Ada nama-nama dia. Okey. Yang ni contoh lah. Contoh dia macam ni. Dia macam bentuk injection molding punya machine. Okey, tapi kita ada few types. Kita ada macam-macam jenis lagi. Okey, ni tadi ni. Okey, lakutkan yang ni. Teruskan. Okey. Okey, yang ni pula the compounding process. Okay, compounding process kita, dia punya step, dia punya flowchart. Okay, so compounding process is a continuous process. Maksudnya masuk je dalam machine compounding tu, dia akan continuously lah bergerak. Okay, so the main steps in the compounding process are firstly conveying. So jangan confuse compounding process dengan injection molding process ataupun extrusion process. Dia nampak macam sama tapi tak sama. Okay, tapi dia ada dia punya own process flowchart. Okay, first kali convey. Convey tu maksud dia kita dropkan kita punya polymer inside the hopper. Okay, convey inside the hopper and then convey daripada hopper tu dia convey ke dalam screw. Okay, conveying. Bila dah masuk dalam screw dia akan plasticizing. Plasticizing ni process of our plastic polymer daripada solid nak jadi soften, nak jadi liquid ke solid liquid. Dia nak jadi melting lah, molten polymer. Bukan liquid molten polymer. Okay, plasticizing and then melting, dia dah completely melt. Bila dia dah melt baru dia akan mix lah semua ingredients tadi tu, additive, polymer, dia akan mix well. Okay, dia akan mix. Dia rotate tu dia mix. Okay, and then bila dia dah completely, dia dah mix, dia dah achieve dia punya homogenizing process, dia akan buat blending tu lagi. Okay, mixing, blending lagi, blend lagi bagus lah. Okay, and then after that kita panggil dispersing. Maksudnya dia dah well dispersed. All of the ingredients yang dekat dalam tu dah well dispersed daripada hujung ke hujung, dah well dispersed very well. Okay, and then ada juga devolatilizing. Devolatilizing tu maksud dia dalam mesin tu tadi dia ada dekat bahagian atas mesin tu ada hole untuk kita keluarkan wap. Devolatize. Kita nak keluarkan materials dalam kita punya main ingredients tadi tu, akan ada produk yang akan ada ingredients yang bila kita mixkan dia effect, dia akan generate heat. Okay, bila dia generate heat dia akan beruap dekat dalam screw tadi. So kita kena devolatize kan, kita kena keluarkan. So kita letaklah hole dekat kita punya compounding machine tadi. Okay, devolatizing. And then after that dia akan keluar. Kita boleh keluarkan dia dalam bentuk dia dah cool down dalam bentuk granule ataupun pellets. Dia jadi baliklah raw materials tadi tu. Tapi dah di-compound. Maksud dia dah ada a few ingredients dekat dalam tu have been compounding well dispersed. Okay, semua ingredients tu dah been compound and then well dispersed. Barulah kita masukkan dekat dalam injection molding. Okay, baru masuk dalam injection molding untuk dia take shape of the mold. Okay, take shape in the mold. Tapi yang di compounding lah. Okay, so this one the types of compounding machine.
Okay, so kita ada empat jenis. Okay, kita ada internal mixer, pun boleh, plastik pun boleh. Okay, kita ada Z-blade mixer. Okay, kalau tengok dekat sini, dia nampak tak? Awak nampak tak dia punya, dia kecil je. Okay, yang selalunya yang ni untuk lab scale. Okay, untuk kita buat lab ke, okay, kita buat eksperimen dalam lab. Okay, dia kecil je tapi dia ada 2 skru, tapi skru dia tu bentuk Z. Okay, dimasukkan. Dan yang ni saya rasa dia manual ke macam mana, tak ingat lah, manual. Dekat Unimap ada mesin ni. And then kita ada dispersion mixer. Bentuk dia macam ni, dispersion mixer. And then lastly twin screw extruder. Okay, contoh Okay, extruder machine ada pelbagai jenis juga. Okay, depends on the screw. Kita ada single screw ataupun twin screw. Kalau dalam kita punya lab, tak silap lab kita dia ada single screw extruder. Kalau single screw extruder, maksud dia kita punya dia tak ada compounding lah. Dia tak well dispersed. Kita punya produk kita tu dia tak akan ada well balanced properties. Tapi bolehlah kita nak menghasilkan produk, cuma dia tak compounding, dia tak melalui proses of compounding. Tapi kalau kita punya extrusion machine, extruder produk kita tu mempunyai suitable properties ataupun very very well function properties, so kita bolehlah beli twin screw extruder. Sebab twin screw extruder ni function dia boleh function sebagai compounding juga. Okay, dia akan bagi efek yang sama. Dia akan homogenize dekat dalam ni. Sebab apa? Dia dua screw kan, dua screw tu dia ada function of blending and mixing at the same time. Okay, tapi mahal sikit lah twin screw extruder ni. Okay, so nanti you all macam nak buat FYP ke, nak buat eksperimen ke, kalau you nak menghasilkan extruder produk, so you fikir macam mana cara you all nak compound dulu. So kita boleh menggunakan 4 mesin ni. Okay, yang ni pula. Yang ni function of the additive tu. Fiber function dia untuk apa? Okay, you all mesti dah tahu kan benda ni daripada diploma lagi. Okay, fiber to increase strength and stiffness. Kita letak fiber ataupun filler. Okay, filler kita ada filler memang daripada fiber. Kita ada synthetic ataupun natural fiber. Okay, function dia untuk increase the strength. And then kita ada plasticizer. Plasticizer is for flexibility. Okay, contoh dalam PVC kita ada plasticizer. Kita letak plasticizer dalam PVC kita so that kita punya produk dia flexible. Okay, so kita tengok pipe PVC kita pun dia tak adalah keras sangat kan. Kalau kita genggam dia flexible. And then kita boleh letak lubricant. Lubricant ni selalunya untuk to ease the processing. Okay, antioxidant for high temperature stability. Yang ni especially kalau kita menggunakan mesin yang generate higher heat, kita boleh letak antioxidant so that kita punya polymer tu dia boleh tahan lama. Okay, dia boleh tahan during the processing as well. And then kita boleh letak UV stabilizer untuk resistant to sunlight. Okay, apa contoh produk yang perlu menggunakan UV stabilizer? Apa dia produk dia? You all rasa produk yang kenapa produk ni dia kena guna UV stabilizer? Ingat tak? Ingat lagi tak? Boleh bagi contoh tak? Boleh bagi contoh? Auni. Apa dia? Rubber product. Spesifik lagi. Nak lagi spesifik. Tu tak spesifik. Cuba spesifik lagi. Selalunya outdoor produk lah kan. Contoh outdoor produk kita apa dia, kita punya atap bus station. Apalah nama dia, lupa saya. Bus station kita kan, dia ada bumbung. Tapi bumbung tu daripada yang jenis transparent, daripada plastik transparent.
Selalunya daripada PMMA. Kita boleh letak UV stabilizer. Okay. Ataupun kita punya, sebab kita tak nak dia jadi kuning. Kan, kita tak nak dia jadi kuning. Dia dah transparent, kita nak dia white transparent, tak nak dia jadi yellowish. Okay, kita boleh letak UV stabilizer. Ataupun lagi satu, apa dia lagi produk yang menggunakan UV stabilizer ni. Macam yang itulah yang saya boleh fikirkan, yang lain nanti kita cari. And then fillers for economy. Okay, flame retardants. Flame retardants, apa dia produk yang menggunakan flame retardants? Polymer produk yang perlu menggunakan flame retardants. Apa dia? Tahu tak you all? Tak ingat? Contoh macam cat pun boleh letak flame retardants, especially bila kita nak cat kita punya pintu emergency. Selalunya kan pintu emergency tu kita cat je dengan, kita boleh cat dengan flame retardants ingredient. Okay, kita cat, lepas tu bila ada kebakaran berlaku, yang cat tu dia function sebagai dia punya defensive mechanism lah. Okay, defensive mechanism, menahan pintu tu daripada terbakar. Tapi at the end nanti dia akan terbakar juga, tapi dia memperlambatkan. Okay, and then conductive fibers, color concentrates for color plastic, ataupun kita boleh gunakan juga polymer alloy. So, maksudnya kita boleh campur different kinds of materials, boleh campur polymer dengan metals ataupun polymer dengan composite. Okay, untuk performance plastics, untuk kita menghasilkan contoh body kapal terbang, okay, daripada polymer composite. Dia memang a very high performance plastic product. Okay, boleh tahan very high pressure. Okay. So far ada soalan tak? Boleh faham ke saya explain? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Bolehkan faham lagi kan introduction baru? Okay. Ni saya cakap tadi mixing ada. So kat sini kita akan belajar different techniques of mixing. Okay. Okay, function of mixing ni untuk mix well lah. Okay. And then kita ada two types of mixing. Okay. Mixing kita ni depends on our additive. Okay. Kita kena tengok depends of our additive. Kita ada two types of additive, modifying and protective additive. So kita kena kenal pasti kita punya additive, function of our additive. Adakah kita nak campurkan additive ni function dia sebagai modifying ataupun sebagai protective. Okay. Kalau untuk modifying, tadi dah tunjuk dah few types of additive. So modifying ni contoh dia kita letak filler, and then kita letak plasticizer, and then kita letak lubricant. Okay, ini contoh modifying additive. Kita nak modify the properties. Okay, protective pula tadilah macam flame retardants, dia sebagai protective. Flame retardants, antioxidants. Okay, kalau tak ada pun benda ni tak apa. Dia kita punya properties of our plastic masih lagi okay, very good mechanical properties contoh, tapi kita tambahkan dia sebagai protective. Okay, sebagai protection. Okay. So untuk modifying additive, okay, maksud dia dekat sini is the additive that will alter the properties of the polymer. Contoh inilah reinforcing fillers, okay, carbon black ataupun silica, okay, kita tambah untuk kita toughen the polymers and improve the abrasion resistance. Okay, contoh carbon black ni. Okay. And then selain daripada tu boleh juga kita letak non-reinforcing fillers in powder such as calcium carbonate. Kita tambah untuk selalunya untuk kita jadikan dia diluent. Kita nak dilute kan, so that bila kita nak proseskan dia akan jadi senang proses. Okay, kalau macam carbon black ni sebab dia very high mechanical properties. So bila very high mechanical properties, dia punya
properties dia kategori hard. So dia susah nak proses. Okay, bila dia mix dengan rubber dia akan jadi keras. Bila keras nak jadikan shape into product susah. Okay, itu untuk tapi kita still kena gunakan carbon black untuk kita menghasilkan that kind of product. Contoh tayar kan, kena ada. Okay, so kita boleh bantu untuk mempermudahkan that processing dengan cara kita tambahlah processing oil ke. Okay, that one is reinforcing. Tapi ada juga produk yang dia tidak memerlukan kekuatan, dia tidak memerlukan reinforcing properties. So untuk this kind of products kita boleh menggunakan non-reinforcing filler. Kita nak lagi mudahkan dia punya proses ataupun kita nak dilunekan dia, kita letaklah calcium carbonate. Contoh dia macam shoe sole shoe sole sekejap. Non-reinforcing fillers. Okay, macam contoh pemadam. Okay, pemadam memang function dia untuk padam and then at the end dia habiskan. Dia tak perlu pun kita tak perlu pun nak maintain dia punya shape tu. Memang kegunaan dia untuk kita padam dan then dia akan habis. Okay, dia akan out of shape. So dia macam tu kita boleh gunakan non-reinforcing fillers. Okay, selain daripada tu modifying additive, plasticizer, liquid extender, chemical additive macam sulfur. Okay, kita letak sulfur untuk kita vulcanizkan our rubber. Ni contoh dia lah. Okay, you all boleh tengok nanti. Saya cepat-cepatkan dah sebab mudah je benda ni. Okay, lagi satu chemical blowing agent. Contoh sodium bicarbonate. Untuk kita buat tilam, contoh untuk kita buat tilam ataupun kita nak buat sponge, kita kena ada blowing agent. Okay, blowing agent ni dia kategori modifying. Okay, dia bukan kategori protective. Okay, and then pigments and dyes pun dia kategori modifying. Okay, this one is protective. Contoh tadi saya dah cakap dah, antioxidant, heat stabilizer. Okay, heat stabilizer ni to prevent degradation at high processing temperatures. Okay, dia apa lagi? Anti-ozonants. Anti-ozonants ni O3. Okay, O3. Dia punya simbol dia O3. Anti-ozonant ni untuk kita kita letak dalam rubber, especially tire, untuk kita protect our tire from crack. Okay, anti-ozonate. And then UV stabilizer. Okay, UV stabilizer is protective. And then kita ada anti-static agents. Okay, anti-static agents ni untuk to prevent the build up of undesirable static charges. Dia ada lupalah nama produk tu, tapi memang kita perlukan anti-static. Untuk kita ni lah supaya bila dia bergeseran dengan different materials dia tak meletup. Processing lubricant. Processing lubricant is protective additive. Lubricant ni pula kita ada dua jenis. Lubricant kita ada dua jenis, kita ada internal dan juga external lubricants. Lubricant ni ataupun nama lain dia kita panggil processing oil. Kita letak processing oil. So kalau kita menggunakan internal lubricant, it is function to lubricate the polymer granules and those of other additive using processing. These materials are often at least partially miscible with the polymer melt. Internal lubricant ni selalunya dia ada chemical reaction. Dia ada chemical reaction. Dia akan react dengan kita punya main polymer kita. Dan yang inilah dia cakap partially miscible. Dia akan ada reaction. But untuk external lubricants dia cuma ada reaction on the outside. On the outside, on the outer surface of our polymer. Dia tak akan masuk sampai dalam, dia tak akan masuk dalam polymer structure. So dia dipanggil immiscible. Dia tak akan penetrate deeper. Lubricate the mixture against the processing machinery and allow the correct degree of friction. So selalunya external lubricant ni macam castor oil,
jenis-jenis oil lah, tapi internal lubricant ni selalunya macam paraffinic. Okay, paraffinic oil dia lebih, dia ada chemical reaction dia. Okay, so tadi kita dah kenal pastikan kita punya two different type of additive. Okay, so this one pula kita punya mixing process. Okay, kita nak mixing based on two basic mixing functions. So kita based on this blending and compounding. Okay, kita ada blending mixing dan juga compounding mixing. Dia benda ni dua jenis yang berbeza. Okay, blending mixing is used when the fabrication process will be followed by compounding process. Okay, apa maksud dia ni? Blending mixing is used when the fabrication process will be followed by compounding process. Faham tak? You faham tak ini? Tak faham. Tak faham. Okay. Compounding mixing is used when accurate distribution. Tiba-tiba pagi ni macam boleh pula saya. Pigments must be mixed. Okay. Blending mixing is used when the fabrication process will be followed by compounding process. Okay. Pigments must be mixed into granules powder followed by injection molding process. Thermostatic powders. Okay. Nanti saya tengok balik boleh tak? Tiba-tiba saya pun jadi blur. Blending mixing and compounding mixing. Kita tengok next dia ada tak? Okay. Kita tengok dia punya ni. Okay. Blending required the stirring together and blending of a number of solids. Okay. Maksud dia dekat sini, dia blending ni maksudnya kita nak blendkan different types of solid. Contoh polypropylene powder, pigment and antioxidant. Okay, the result is a mixture of powders. The individual powder can remain and can be separated in principle. Okay, dia sebenarnya ada gambar dia. Sebab saya tak masukkan dekat sini. Dia ada gambar dia. Okay, dia ada dia punya gambar ni. Tapi saya tak masukkan. Okay, untuk blending. Okay, blending ni dia blend. Okay, dia blend. Tapi kita draw lah sikit. Okay. So ni dekat dalam kita punya blending machine tu kan. Kita blendkan. Kita ada polimer. And then kita ada apa lagi? Kita ada yang kecil-kecil pula. Powder, jenis powder yang lain. Okay. Blending ni maksud dia akan mix. Different type of solid ni dia mix, tapi kita boleh separatekan dia. Dia mix, tapi bukanlah mix yang, dia bukan mix macam air mix dengan gula. Bila kita kacau-kacau dia dah tak boleh separate. Dia bukan. Blending ni dia mix tapi dia boleh can be separated later. Dia boleh lagi separate. Walaupun dia dah masuk antara satu sama lain. Okay. Dia dah make contact with each other, overlap, tapi dia masih kita boleh separatekan dia lagi. Dia ada gambar sebenarnya. Okay, tak masukkan. Nanti saya cari. Okay, ini maksud blending. Okay. Kalau compounding tu dia dah mix well. Okay, ini maksud compounding. They involve more intimate dispersion of the additive into the polymeric matrix. Okay, so bila kita, sebab tu dia cakap ni tadi. Okay, sebab tu dia cakap bila kita nak gunakan compounding mixing, kita nak gunakan dia bila kita dah tahu the accurate distribution and dispersion of ingredients. Kita dah calculate siap-siap dah. Kita dah tahu dah berapa banyak kita nak gunakan. Okay, dia dah ada, kita ada dia punya formulation dia dah ada. So kita boleh terus gunakan compounding mixing. Tapi blending ni tak, dia random. Kita blendkan je dulu. Tapi kita tak tahu berapa banyak yang kita nak gunakan, kita masih lagi tak tahu.
kalau dululah saya teringat dulu pernah pergi factory visit, ada blending tank. Dia ada blending tank, dia mixkan je. Dia mixkan polimer, antioksidan, dia rotate blend kan. Tapi lepas tu dia masukkan dalam plastik, barulah dia pergi ke next process, baru dia kira. Ada yang macam tu, ada yang dia dah kira siap-siap, dia masukkanlah dalam compounding mixing. Ini beza dia lah, blending dan juga compounding mixing. Okay. So untuk compounding, it requires a physical change in the component. Bila dia dah compound, dia lagi intimate dispersion, dia dah mix well together. Okay. So untuk compounding mixing ni requires high shear force to bring about the change. So compounding machine ni kena ada higher forces, okay, untuk dia mengubahlah the homogenization tadi tu, sebab dia nak jadikan dia lagi intimate dispersion kan. Okay, lepas tu the polymer to be in the molten or rubbery state during mixing. Selalunya akan ada perubahan physical changes. Okay, daripada solid dia akan melt. Okay, this one is compounding technique. Okay, so ini contoh. Okay, compounding operation. Okay, ini contoh dia. This one extrusion. Kan tadi extrusion dia menggunakan twin screw extruder. Twin screw extruder ni dia dah ada function compounding. Okay, dia simultaneously compounding dan juga extrusion process. Okay, ni mesin dia. Okay, lepas tu bila dah keluar daripada die ni, dia akan separatekan. Okay, dia akan separatekan ataupun ikut jenis lah, dia nak cool down kan dia. Okay, this one tidak, dia nak masuk cool down, dia nak masuk water bath dia masuk, dia untuk cool down kan. Okay, lepas tu keluar daripada sini, dia nak jadikan pellet, dia nak ada cutting, okay, cutting process, and then lepas tu dia drykan balik, dry and masuk dalam packaging. Ini contoh nanti kita akan belajar into details one by one. Okay, habis dah. Ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? So far tak ada lagi, madam. Okay, faham kan? Okay, itu baru introduction. Okay, so kalau tak ada soalan, habis dah lah kita punya